कौन लक्षण थिले ताकू आमे कहिबा ब्राह्मण बोली मो बापा ना ब्राह्मण को चिता पोईता सुंदर मो बापा केमिति जानिबा ब्राह्मण बोली ना ब्राह्मण को चिता पोईता सुंदर ये देश को सुंदर राजा दुख को सुंदर मंद मंद हस गीत को सुंदर बाजा ये कुल को सुंदर कुलवती नारी शिर को सुंदर केश बेसिया को सुंदर बेश हस्ती कपाल को सिंदूर सुंदर अटर सिंदूर नाली पाद को सुंदर तीर्थरे भ्रमण सत को सुंदर ताली तरुणी मंग को नाभिक सिंदर सिंह को सुंदर सटा ये बंधु को सुंदर मतागत थिले जटी की सुंदर जटा बापा ब्राह्मण को चिता पोईता सुंदर देश को सुंदर राजा जड़े ब्राह्मण सुंदर चिता घरे बापा पोईता न पड़िले कौन सुंदर दिशिब ब्राह्मण बोली कहब देश को सुंदर राजा जड़े राज्य सिंहासन उपरे जदि जड़े राजा न बसती सिंहासन बापा कौन सुंदर दिशिब मुख को सुंदर मंद मंद हस बुढ़ा पुओ मुहरे कि हस फुटुची सुंदर देखा मुख को सुंदर मंद मंद हस गीत को सुंदर बाजा जदि गीत टीए बोलिले बाजा न बाजिब भल लागिब कि कुल को सुंदर कुलवती नारी शिर को सुंदर केश कुल को सुंदर बालुत नंदन बेसिया को सुंदर बेश कुल रे संतान टीए नथिले जड़े माँ कोल शून्य देखा जीव बेसिया जेते सुंदर ही सजई हब सेते सुंदर तरुणी मंग को नाभिक सुंदर सिंह को सुंदर सोटा नदी रे जड़े नाविक डंगारे जदि जड़े नाविक न रहिब सुंदर देखा बंधु सुंदर मतागत थिले बापा बंधु सहित बंधुर भल संपर्क जदि न रहिला बंधु सहित बंधुर न पड़िले भल देखा जीव एठी आज घटोत्कच कहला मु केमिति चिन्हिबी मु ब्राह्मण पिला बोली केमिति चिन्हिबी हौ घटोत्कच कहला मां मु आउ डेरी करबी नाही बळीटिए मते जेमिति हेले संग्रह करिया पाई पड़िबो हेले मां ब्राह्मण पिला को आनिया पाई हेले मते किछि आय अलंकार दरकार घटोत्कच कहला मां विलंब करिवार उचित नुह मते शीघ्र दिया मते किछि धन रत्न दे मु जहा फल रे से पिलार बापा मां को धन रत्न को देई पिलाटी आनिबी शीघ्र दियो मां आज जननी को आशीर्वाद को ग्रहण करी घटोत्कच बड़ी संधान अभिमुखे आज बाहरी पड़िला घेनी जननी आशीर्वाद चली लाभी मसुत लीला मोती बाणी को संगे नेला बहुत ग्रामे ग्रामे बुली खोदिला मित्र मध्य मसुत जननीकर आशीर्वाद को ग्रहण करी कर्पूर नायक घटोत्कच मो बापा बड़ी संधान अभिमुखे बाहरी पड़ी ग्रामे बड़ीर संधान नेला हेले भली विधान रे बड़ीटी कौन स्थान रे पाइला नाही जेते बेले न पाइला अकृत कार्य होई मन दुख रे आसी एक अन्य ग्राम रे उपस्थित हैला सेठारे पहुंची गोटे गरीब ब्राह्मण परिवार नित्याন্ত वृद्ध गरीब ब्राह्मण
ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆରେ ଭାଇ କଣ ହେଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି କେତେ ଦୂର ଅଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି? ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଛି। ତଥାପି କେତେ ଦୂର? ହଁ 2-3 କିଲୋମିଟର ହବ। 3 କିଲୋମିଟର। ସେ ଆଗ ଛକକୁ ଗଲେ ପଚାରିଦେବ। ଆଗରେ ପଚାରିଦେବ। ହଁ ହଁ ଶାସନ ଅଛି। ଆଜି ଘଟୋତ୍କଚ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ବଳି ଖୋଜୁଛି, ଡାକୁଛି କୋଉଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, କୋଉଠୁ ମୁଁ ବଳି ପାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା? ଆଜି ଯୋଉ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଜି ଘଟୋତ୍କଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେ ଗ୍ରାମର ଶେଷ ଘର, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର। ଆଜି 5 ଦିନ ହେଲା ଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବୋଉ ବାପା ଚୁଲି ଜଳୁ ନାହିଁ। ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମା 3ଟା ପିଲା ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟୁ ସାଉଟୁ ହଉଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଜି ମାଙ୍କ ମା ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି ଲୋ ମା, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। କଣ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ରେ ବାପା? ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରେ ତମେ ବସିଛ, ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଆମର ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟୁ ସାଉଟୁ ହଉଛନ୍ତି। ବିପ୍ର ବୋଲନ୍ତି ଧନ ମାଗିଲେ ଭିକ୍ଷା। ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକୁଛନ୍ତି, ରେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଆରେ ଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ତମେ 3ଟା ପିଲାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଦେଲ, ହେଲେ କାହିଁକି ଆଜି ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି। ଏ ବୁଢା ବୟସଟା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟମୟ ଦୁଃଖମୟ। ଆମକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବ ଆମର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ମା, ଆମେ ମରିଯିବୁ ଛାଟରେ ମା, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମା। ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକୁଛି, ହେ ଠାକୁରେ କହିବି ଦୁଃଖ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ଏ ବୟସ ଯାଏ ସରିଆ। ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଠାକୁରେ ଏ ବୁଢା ବୟସରେ 3ଟା ପିଲାକୁ ତମେ ମୋ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଲ, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିତା ଆମର ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କଣ ଆମେ ଭୋକରେ ମରିବା? ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲ ଆମେ 3 ଭାଇ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା। ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବୁ